Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkifuun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akka nagaa jirtu jajjabaattu isin jecha annagaa alhamdulillah. Har'amee namoitiin piraankii godhuu dhufe jechuudha. Piraankii kana dhiiseellee ture qaata jechuudha. Har'amee piraankiin hojjedhaa namoonni irratti jechuudha. Hiriyyaati irratti ta'u hojii wajjannu jechuudha. Egaa piraankiin kunis maal seetanii isin immoo haga dhumaa daawwadhaatii laayik godhaa koomentii barreessaan isiniin jedha. Innis maal seetanii marqaa jirti jechuudha. Kushiinaa jirti marqaa jirti ajiddumaanii fiigeetiniin dhufeetiniin piraankii kana sunni yaadeef maal seetanii osoo hojjetaa jirtu waliin dhayinaan jettee marqa kana marqinaan jennaan xiqqoosi marqee harkina dhukkubi jedheeni biraa deeme marqateen beeytunaan jette ani immoo marqisii marqateen beeytunaan jette kana jechuudha. Yeroo nyaannu marqi kee hin mi'aawu marqi kee sukkaara jedha sukkaaratti gootee marqiteen beeytu. Marqa soogiddaatti godhan malee sukkaaratti hin godhanin jedhaani. Egaa waan isin jettu hojjumaan laalla jechuudha. Isin immoo haga dhumaatitti laayik godhaan isiniin jedha. Ilaalaan isiniin jedha. Ilaalaan isiniin jedha. Marqichallee dhaqee isin agarsiisa. Isin agarsiisa boota. Marqa dhaqee isin agarsiisa kushiina jechuudha. Amma na wajjin tura. Dhaqee isin agarsiisee garuu ittiin himu akkanumaaniin viidiyoo raabmastaawushaaf kaadha jedhaan akka asirratti gallakkisu itti hin himu. Dhaqeetumaa isinitti agarsiisa marqallee foottaan wajjin isin jedha kushiinaa hojii deemnaa. Egaa foottaa haga achi ga'uuf garuu viidiyoo hin cufa jechuudha natti hin tolu. Ijoolleenis karaarra jirti waan ta'eef akka keessana jalaa seenni viidiyoo keessaniif isiniin jedha. Amma dhaqee isin agarsiisee marqa jechuudha deebi'ee immoo isinitti haasaa jechuudha. Achi booda immoo gizee marqi qophaa'ee wajjumaanuu muudii itti qabanna jechuudha. Na wajjin turaan isiniin jedha akkas. Inni akkuma argitan jechuudha. Dhaqee viidiyoo waraabee dhufee akkuma argitan akkam viidiyoo waraabu quban qabdu jechuudha. Isin amma maal godha seetan gizee nyaannu asitti nyaanna jedhaan kifilitti duraan kushiina keessatti nyaanna. Amma garuu asii nyaannadhaan akka naa mijatuuf jechuudha. Achitti natti mijatu kushiinaa keessatti jechuudha. Waan natti mijanneef achitti waraabuun as kifilitti nyaanna jedhaani. Akkuma godhee as fichisiisa jechuudha. Egaa maal jedhamee suuqillee qabu sukkaara itti baay'ate jedhamu maal jedhaan waan jedhuun natti himaa koomentii jalatti barbaree itti baay'ate duun dhadhaa jechuuf dhadhaan hin jiru zayitii nyaannaa maal jedhaan waan jedhuun harkaa bade garuu jechuudha sukkaara jedha hin mi'aawu yookaan lixii jedhadhaan hin bilchaanne jedhaani lixiidhaa odoo bilchaatiin. Deebii immoo harca keessa jira asirratti hin marqamne jedhaani. Akkasuma akkas jedhee mooraalii sii cabsa jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf sirriitti marqite jechuudha. Sirriitti dandeetti dhugaa sirriitti dandeetti. Oromiffan dandeettu malee intala arsiiti. Intala arsiiti. Anuu hagasiin danda'u jechuudha marqa marquu kan. Akkasii keessatti harceen hafa jechuudha kan marqu harceen gaagola keessa hafa jechuudha. Sidigalee yoo nyaatan akka suqqaa keessaa nama waraana jechuudha gaagolaan. Almuhum jechuudha amma yoo isin dhufteetiin jette egaa hojii kennan eegallaa hagasii hin cufan isiniin jedha kaameraa amma ka reefu akkuma argitan reefu ibiddarra jira reefu gizee lama moo sadii garagalchite na fakkaate amma ka hagasitti kaameraa kiyya cufadhee dhuunfadheetiin irratti hojjedha akka viidiyoo irra hojjedhu hin beektu jechuudha. Dura yeroo darbe warri beektan garuu qaata keessa hojiin hin hojjenna garuu jidduun hin dhiisee. Anis akkuma biyya galee hin dhiise piraankii eegas illee deebinee hojjenne amma meenaa dhufeetiin jechuudha irratti hojjedha jechuudha. Yaa Rabbi naaniis garuu miskiina. Yaadamachanya beekta si'a. እንዴት ነው ዛሬ ገንፎ? ዛሬ እራት ገንፎ ነው እና ማሻአላህ እኔ መሰለ እራት አሁን ሰዓቶች ታውቂያለሽ?
እንዳራስ ነው ከገነፋው እና ምንድን ስኳር አድርገሽ ነው እንደ ገንፎ ላይ ምን ማለት ጣሙ ስኳር አለ። የምን ስኳር ነው? ገንፎ ላይ ስኳር ከመቼ ወዲህ ነው ሲገበያየሽ? አንቺ ምን መላለሽም? ኧረ ምንም አላለኝም። ምን ነው ስኳር አለኝ አበሽ ወር ኧረ ምንም አልበላሁም። አፌ ገና አሁን ነው ውሃ የጠጣሁት። ዝም በይና ምን ሆነ ልትይ ነው ደግሞ? ስኳር አለኝ። ማር አድርገሽ ነው? ይኸው ማር ላይ ገንፎ ይገባል እንዴ? ታዲያ ጣሙ ስኳር ብቻውን ተሳስተሽ ጨው መስሎሽ ስኳር ጨምረሽ ኧረ እባክሽ ቦታው የተለያየ ነው። ዝም በይና እራት ነው ጨቃጨቂ ስኳር አለኝ። የምን ስኳር ነው የምትይው? ስለምን ስኳር ነው የምታወሪው? በልተሽ እንደሆነ ሌላ ነገር መጀመሪያ ስቲል ቀምስ አቤት ሆነ። ምንድን ነው? ምን ሆነ? እኔ ነው ከአንቺ ጋር ብቻ ነው የተለየ? ምን ሆነ? ሆዴ ምን ሆነሽ ደግሞ? ሆዴ ተቆዛቆበት ሆዴ አማሚ እኮ እቺ የመሰለኝ ገንፎ ሲያገኝ ነው ያመመሽ። ምን እቺ የመሰለች ገንፎ ሲያገኝ ነው የምትይ? ገንፎ ስኳር አለ ነው እንዴ? ስኳር ለራስ ራሱ እንደዚህ አይገነፋም። አይገርምሽም? በስኳር ነው የሚገነፋው? ስኳር አልገባም ነው አለመብላት ፈልገሽ? ጣሙ ስኳር ብቻ ነው። አንቺ አፍሽ ምን ሆነ? ምን ሆነሽ ነው? እየበላሁ አይደል? ለኬት መጥቶ ነው ስኳር የሚገባው? ምን አለ ስኳር ብቻ ነው። ጨው የለም ነው አለመብላት ፈልገሽ? ምን አለመብላት? አልጣመኝም በይ። ካልጣመሽ አልጣመኝም በይ በቃ። የምን ስኳር ነው? ስኳር የሚባል ጨውና ስኳር ላይ አላውቅም። ምን ስኳር አለ? ያው አረ ስኳር ብቻ ነው ሙሉ ነው ሲጀመር። ዝም በይና እራት። እኔ ሲጀመር ሁለተኛ እራት የሚባል ነው አትሰራ። ስኳር ጨምረሽ እየሰራሽ ለካ እራት ለመስራት ነው ሌላ ጊዜ። ለምን እንዴ? ሰበብ አግኝተሻል። ምንድን ነው ሰበብ ማለት እንዴ? ስኳር የምትይው ጨውና ስኳር እንዴት ነው የሚገባው? ጨው ለብቻ ስኳር ለብቻ። ስኳር ቡና አሁን ምን ሆነ ያረግሻችሁ? ውስጡ ስኳር ጨው ምን አይነት ስኳር ነው የሚገባው? ጨውና ስኳር ለይተሽ አታውቂም ማለት ነው? እንዴት ነው የማላውቀው? እና አፍሽ አሁን ምንም አላለሽም? ምንም አላለኝም። እኔ አልፈልግም ቢ በቅቶኛል። ስኳር በቃኝ። እንደዚህ አልበላም ማለት ነው። ለምሳ ገነፋ መጀመሪያውንም በቃ አንቺ ስኳር ብትወጪ ከሆነ ብቻሽ ማለት ስኳር ከመቼ ነው ገንፎ ላይ የሚደረገው? እንዴት ወይም ለኔ መጠየቅ አለብሽ። አንቺ ስኳር ትወጃለሽ ሲጀመር ለጻፍ ልጅ ስኳር ገንፎ ላይ ከመቼ ወዲህ ነው ገብቶ የሚያውቀው? ሲጀመር ፍራንክ ሆነሻል። ለማንኛውም ፍራንክ ከመቼ ይሄን ፍራንክ እዚያ አስቀምጠሽ ነው እንዴ እኔን የምታደርቂው? ለካ እንደውም ብቻዬን ነው የምበላው ከዚህ በኋላ። አዎ የለም እራሱ ስኳር አለ። እኔ አውቄ ነው ሲጀመር። ኧረ እባክሽ ምን ቦታ ነው ስኳር ደግሞ ያለው? እስቲ ይሄንን የመሰለ አሁን ስኳር አለ? ስኳር ገንፎ ላይ መቼ ነው ስኳር የገባው? እና ገንፎሽ በጣም ተጣፍጣል። እውነት ለመናገር ከሆነ ያው ፍራንክ በመሀል ፍራንክ መጥቶልኝ ፍራንክ ልሰራብሽ ብዬ ነው እንዴ? ይቅርታ ከቅርታችን ገንፎ ለመብላት ለማንኛውም ለእንደዚህ የወለድ ገንፎ አስመስዬ እኮ ነው የሰራሁት። የወለድ ገንፎ እስቲ ሸራጅሽ ባረክ። አሜን። እንብላ ቤተሰብ ቆጣኛ ዳንስ እንጀና ገንፎን ሲባኤ ሚያያ ዋው እናመሰግናለን። ሙያ እኮ እኛ ጋር ዋው ሙያ እና እንዱ ባሎች እዚህ ካላችሁ ለማንኛውም ኖ